mulai ayeuna ronda muter sok loba penampakan. Kumaha suara hayam teh kok 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 heuy hah ayo tuh aman, suasana aman, terkendali. Aman terkendali, aman. Tah, ya orang iya ya, orang Mogolok. geuning heuh, geuning mah golok manehnya. Ada aman, terkendali. Andaikan waktu putar kembali. Kreatif. Pusing aya ieu ayam manuk. Hah? Gitunya. Oh, bener. Pos 3 aman, pos 3. Aman terkendali, pos 3 aman. Foto lur, ini bagian motor lur. Oh, kebikalan tuh. Rekam masih dulu lah. Aman terkendali, aman. Aman. Suasana aman terkendali. Aman. Ronda malam Selasa, asup kopo Selasa. Aman terkendali, aman.
Aman, aman, aman. Aman. Aman ya. Hmm. Ayah. Ah, Enggak aman. aman, aman, aman kabeh sih. Lembur aman, lembur. Mobil. Aman. Apa orang itu? Parah tuh. Parah paling. Mm-mm. Di mana sih? Di rumah Bang Nana. Sendirian. Aman, aman. Iya, bising hayam leungit. Aman ya? Aman tak aman? Aman. Aman. Aman yuk. Hayam aman, hayam aman. Hmm? Sini 20 lur, 20 foto lur. Pengamanan lembur. Aman, aman, aman. Oh, iker muter. Kita ketok teh di dice itu kebangun warung. Tuh, tak ya. Ketok. Honda. Sudah ketok teh hayam. Aman, 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 aman. Aman, aman. Tuh naon tama sorana? Tuh sora kokol ieu ning. Itu motor mah pember. Heeh. Eta mah gede doang. Hei, tukang foto. Berarti mau misalnya kosong. Naon nak? Kosong. Pengamanan. Aman, terkendali aman.
tek. Aman, terkendali, aman. Tuh lembur. Biasa ya paguyuban di lembur mah kieu ngaronda. Aman, aman, aman. Pusing gedeng. Gedung. Aman, aman, terkendali, aman. Pusing gak disukan aman tuh ya. Itu parowek ya. Aman, aman, aman. Aman ya? Muter kayak itu yuk. Enggak usah dia aman. Harinya. Aman. Aman, 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 terkendali. Ayam ngari bukti ya. Suara ayam guys, kongkorongok isuk berartinya jam 3 ke jam isuk atau emang tuh tuh laukan tuh bisa kayak lauk di kosia supaya gabusnya itu jero ima tuh jero banget ima jero pisan maka tingali maka tingali ima tuh lembur lembur teni aiki mah indah lembur tenya aman, hah? Posting kan ya? Kedeng posting kene. Posting kan. Enggak tadi posting mah. Kabeh enggak. Aman. Aman kabeh lah. Kesimpulan tadi aman. Yuk kedengeran kagok ieu. Malur. Kedengeran. Kedeng kaok di mawa. Ieu na. 15 menit, 15 menit. Aman, aman kedeng. Tuh kaok 30 menit deui. 30 detik. Bur teh tuh. Bising na ieu pan. Tuh. Mana ya? Wah. Setelah aman lah. Masuk ke pos deui. Asup ke pos. Ronda deui ronda pos.
Tuh, aman terkendali. Oke. Oke lah, rapi semuanya.